Asaram Bari Assembly Constituency Nibari Salsani Book Committee Bhaibe Khaine Naboni Aluchona Kini Tomochini Khoroktam Observer Mochang Suhail Deborma Mochang Orjun Deborma Epremlal Monson এবং চুঙ্গ লগি দङ চিনি এমডিসি অনন্তবাবু আरो दङ डिस्ट्रिक्ट ब्लक नि लिडार्सबो दङ जों कक साबलाइखा बाहायक्लाय बुथ कमिटि एवं कोअर्डिनेटर सेक्टर कोअर्डिनेटर सामलायनाय बुथ कमिटि ओ खरकसा प्रेसिडेंट खरकसा सेक्रेटारि ए ट्रेजारार दंनाय तिनिया माने खरकता प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ट्रेजारार तारपरे मेम्बार्स अफ दंनाय कतर क्लाय बुथ कमिटि नामनान बागि तिनि आरो कक साबलाइखाचे Pinango buth ni dino bahiklai chini voters jongno juge juge chini borok kono training manje effectively 100 জন Tipra and supporter tokai 100 জন no bahike vote casting klairene abon uporo gurutto tinei dini kok sap laikache next chini within another 1.5 weeks chini somosto buth committee ready hone abon pore proshikshon chenchangni Support community তিনি খাইছে আছে রোজে বুঝিলি support community তিনি খাইছে কা আছে তিনি তো বুথ কমিটি খায় চিনি 48 পোলিং বুথস দङ 48 পোলিং বুথস নো বাইনে কমিটি ওকে